جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دل کو صاف کرو تاکہ اس میں اللہ کا نور اتر سکے۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، دل کا یقین اور عمل کا نام ہے۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے۔ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے اللہ کی تعلیم سے مارو۔ خدا کے سوا کسی سے امید مت رکھو۔ سچ بولنا بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیتا ہے وہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ توکل کا مطلب ہے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا۔ دل وہ ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہو۔ زندگی ایک سفر ہے، اصل منزل تو اللہ کی رضا ہے۔ بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے عزت دیں تو اللہ کی نظر میں عزت دار بن جا۔ جو اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ عبادت میں لذت اس وقت آتی ہے جب دل اللہ کے ساتھ ہو۔ خوف خدا دل کا نور ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے اور غلطیوں سے مردہ۔ حق سچ ہے اور سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا اس کا دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ علم بنا عمل کے بیکار ہے اور عمل بنا اخلاص کے بیکار ہے۔ عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ نفس کی خواہشوں سے لڑنا سب سے بڑی جہاد ہے۔ سچا مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دنیا کی محبت آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا 1 روپیہ سینکڑوں گنا بن کر لوٹتا ہے۔ جس دل میں حسد ہو وہاں ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے معافی مانگو، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی تجھے تکلیف دے تو صبر کر، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ ہر گناہ کا علاج توبہ ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے نہیں بھولتا۔ صبر کی مثال اس چٹان جیسی ہے جو طوفان میں بھی ہلتی نہیں۔ نیک عمل سے روح کو سکون ملتا ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جسے کسی کو ڈر نہ لگے۔ کسی کا دل دکھانا اللہ کو ناپسند ہے۔ جب اللہ سے جڑتے ہو دنیا خود بخود دور ہوتی جاتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ نیت صاف ہو تو راہیں خود صاف ہو جاتی ہیں۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا۔ جس دل میں تکبر ہو وہاں رحمت نہیں اترتی۔ اسلام امن اور محبت کا پیغام ہے۔ بندے سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ سے رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ آخرت کو یاد رکھنے والا دنیا میں غافل نہیں ہوتا۔ جو تقویٰ اپناتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نکالتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا جنت کا راستہ ہے۔ ہر سانس اللہ کی امانت ہے، اسے نیک کاموں میں لگاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت جنت کی خوشبو جیسی ہوتی ہے۔ سچا اخلاص چھپا ہوتا ہے، دکھاوے میں نہیں۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علم کا حق ہے کہ اسے پھیلایا جائے۔ جب تک دل اللہ سے نہ جڑ جائے سکون نہیں آتا۔ انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ جب توبہ سچی ہو تو رحمت خود چل کر آتی ہے۔ تواضع اپناؤ، تکبر خود دور ہو جائے گا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نیک نیت والا ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ جو دوسروں کو ہدایت دیتا ہے پہلے اپنے عمل کو دیکھے۔ زبان کی حفاظت دل کی پاکیزگی ہے۔ ہر عمل کا حساب ہوگا، اسے مت بھولو۔ جو کسی کی غیر حاضری میں برائی کرے وہ سب سے بڑا دغاباز ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بے انتہا اجر دیتا ہے۔ نیک عمل کرنے میں دیری مت کرو، موت انتظار نہیں کرتی۔ غرور انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے۔ سچا مومن رات میں روتا ہے اور دن میں مسکراتا ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔
जो इखलास से दुआ करता है उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। बंदा जब सजदे में होता है वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। जो अपने गुनाहों पर रोता है अल्लाह उसकी आंखों को जहन्नम से बचा लेता है। तकदीर बदल सकती है दुआ और मेहनत से। इस्लाम सब्र, शुक्र और हया की तालीम देता है। अल्लाह को वही पसंद है जो दूसरों के लिए भी वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। जो अपनी माँ की खिदमत करता है जन्नत उसके कदमों तले होती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, जो वहाँ आता है अल्लाह का मेहमान होता है। बंदगी का असल मतलब है दिल को अल्लाह के हवाले कर देना। नर्म लहजा अल्लाह को बहुत पसंद है। हक बात कहो चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। जिस दिन अल्लाह से मुलाकात होगी सिर्फ अमल साथ होंगे। मौत हर हाल में तय है, उसकी तैयारी करो। हर नेमत पर शुक्र करना इबादत है। जो तौहीन करता है वो दरअसल अपनी अजमत खोता है। सच्ची दोस्ती वही है जो अल्लाह के लिए हो। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता। वे गरीबों के लिए दिल में रहम रखना अल्लाह की निशानी है। जो दूसरों की खुशियों का सबब बनता है अल्लाह उसे खुश रखता है। झूठ हर बुराई की जड़ है। हकीकत वही है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। दुनिया एक इम्तिहान है और हर लम्हा उसका सवाल है। नेक अमाल को कभी छोटा मत समझो। मोमिन की सबसे बड़ी ताकत उसकी दुआ है। हर सुबह अल्लाह का शुक्र करके शुरू करो और हर रात तौबा के साथ खत्म करो। जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वहाँ गुनाह टिक नहीं सकता। तवाज़ो में इज्जत है और तकब्बुर में जिल्लत। बंदा जितना सजदे में झुकता है अल्लाह उतना ही उसे बुलंद करता है। मौत को अक्सर याद करो, ये दिल को साफ करता है। नेक सोहबत जन्नत का रास्ता आसान करती है। जो इल्म को छुपाता है वो जहालत को फैलाता है। दूसरों की गलती माफ कर देना खुद को सुकून देना है। जो अल्लाह के लिए रोता है अल्लाह उसके गुनाह बहा देता है। जुबान से निकले अल्फाज तीर जैसे होते हैं, सोच कर बोलो। हर हाल में शुक्र अदा करना मोमिन की पहचान है। तौबा हर गुनाह का इलाज है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जो दिल दूसरों को माफ करता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। दुनिया की दौलत जरूरी नहीं कि सुकून दे, लेकिन अल्लाह की याद जरूर देती है। जो हर लम्हा अल्लाह को याद करता है उसकी जिंदगी मुकद्दस बनती है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, रूह की जरूरत है। इल्म रोशनी है और रूहानी इल्म नजात का जरिया। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। झूठ बोलने वाला हर हाल में नाकाम होता है। आखिरत को न भूलो, वही असल मकाम है। जो अपने रब को पहचान लेता है वो खुद को पहचान लेता है। सच्ची तौबा वो है जो दिल से निकले और अमल से दिखे। नियत पाक हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। किसी का दिल जीतना इबादत है। अल्लाह की राह में उठाया हर कदम सवाब है। जो अल्लाह से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं रहता। अपने गुस्से को पी जाना भी एक इबादत है। जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया उसी दिन तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह वो है जो तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए काम करता है उसका हर कदम बरकत वाला होता है।